O yan, magiginataan tayo ng ginatang tambakol. O, ayan o. Maglagay ng mantika sa mainit na kawali. O, ayun muna natin yung talong. Ilalahok natin dyan. Prito muna natin. Ayan o. Prito na. Halu-haluin nyo lang. Pagka baligtarin nyo. Ayaw, dali-dali lang magluto nyan. Papatagalin nyo pa. Yung parang gusto nyo. Ayan o. Pasensyahan nyo na yung anak ko. Ang kulit nyan. Ayan o, umakit na naman. Ayan, baligtarin nyo na. Luto na yung ilalim. Luluto lang, hindi pa alam. Tayo. Pagkaluto nyan, hanguin nyo na. Ayan. Luto na. Magisa na kayo sibuyas bawang. Luya. Tayo. Dali-dali lang yan eh. Lagay nyo na yung gata. Tayo. Ayan, natakot na yung kakamadali nyo. Ayan, nalagyan pa ng hanip. Ayan o. Halu-haluin nyo lang para lumapot. Lagay nyo na yung pinritong isda, yung tambakol. Halu-haluin nyo lang, lagay nyo na yung pinritong talong. Lagay nyo na rin yung mustasa. Lagay yung ricado. Timplahan nyo na. Yan, halu-haluin nyo lang, tikman-tikman nyo lang. Huwag nyo kasarapan, baka malimutan yung asawa nyo. Ayan o. Kita nyo naman, sarap na yan. Tagal nang nabubuhay sa mundo, hindi pa marunong magluto. Lagay nyo yung sili, pampalasa. Tikman nyo lang ulit, baka may kulang pa. Kung nagustuhan nyo yung video na yan, paki-like and share na lang sa YouTube channel ko, Boss Mac Vlog. Salamat.